पाकिस्तान की पूरी टीम पहुंची हुई है कोलकाता के सियालदा एरिया में जो है। आज हमारे बीच नगाथली हल्दी रमेश जी मौजूद हैं। ये सीधा कर्नाटक से बंगाल की धरती पे पहुंचे हुए हैं। इनको एक सम्मान समारोह में जो है सम्मानित किया गया। आइए हम जानते हैं कि क्या सम्मान दिया गया। सबको दलियान करते हैं, मना करते हैं, कूड़ोना, कट्टोना, बालोना, कड़कोना, संग मिलेंगे, संग रचेंगे, संग जिएंगे, संग खिलेंगे। Let's come together, let's create together, let's live together, let's stay together. धन्यवाद। जय कन्नड़ा, जय बांग्ला, जय कावेरी माता, जय गंगा माता, जय जगत, जय भारत। And final appeal, please stop the war, please stop the war, please stop the war. They are very inspiring for us. It's on behalf of Karnataka, on behalf of West Bengal, and on behalf of India, on behalf of world also, I am going to honor. Please give me a hand, claps once again. जाते हैं, जय हे कर्नाटक माते, जय बांग्ला माते, जय कन्नड़ा माते, जय जगत, जय गंगा माते, जय कावेरी माते। Ladies and gentlemen, today I am very, very thankful, I am very grateful. Such a beautiful with wonderful souls of refugees, they sacrificed their life for the society. The great two personalities, one Ishwar Chandra Vidyasagar and another one Sri Dheerendranath Dutta. Both of them समाज परिवर्तन के त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया। वो स्फूर्ति भूमि है, उसका नाम के लिए इंडिया में today I am receiving of this Bharat Ratna. I am very, very thankful, grateful. हमने धन्य हो। Today for this occasion I am very much in association of Government of India, Central Government, United Forums of Journalists, Anand Bahar, and all the journalists of West Bengal and Kolkata, especially Krishnandar ji, D.K. Mishra ji, D.K. Chakravarti ji, Sumit ji, and my dearest friend, my mother, Siddhartha Gangopati ji, everybody is there. First, before I am going to talk, I want to honor two personalities. One thing, nowadays this month we are going to celebrate International Women's Day celebration. So unfortunately because of health issue, Mata Srimati Manisha ji not here. After finishing the function, I am going to felicitate honor on behalf of all West Bengal people and Karnataka people. And here one person I am very much inspired, Krishnan ji and lot of my friends. তিনি প্রচুর টাকা ব্যয় করেন এবং টাকা খরচ করেন এবং আমরা দেখেছি আমাদের বাংলা ভাষা বাংলা সংস্কৃতি রক্ষার স্বার্থেই এই টাকাটা তিনি খরচা করবেন। I want a great round of applause and a big hand from the audience. Our side to Sri Nagathiri Haldi Ramesh. So I will kindly request the dignitaries to do the honors and present over the certificate along with the check to Sri Nagathiri Haldi Ramesh.
This time we need even a bigger round of applause. A big আজকে যে আয়োজিত হয়েছে আজকে আমাদের ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রয়াণ দিবস হিসেবে মানে ভাষারত্ন পুরস্কার দেওয়া হলো। তার যে কাকে দেওয়া হয়েছে দেওয়া হয়েছে আমাদের নাগাতিহাল্লি রমেশ, কর্ণাটকের সম্মান দেওয়া হলো তাকে, এবং ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের কন্যা মনীষা পুরকাশত তাকে দেওয়া হয়েছে একটা। কি নাম আপনার? আমার নাম মাখনলাল প্রধান। कला प्रकार संस्कृति में, भाषा में, लिटरेचर में मेरे को ज़्यादा इंप्रेशन कर दिया। मेरा प्रणाम को आध्यात्म से रामकृष्ण परमहंस जी, माँ के शारदा देवी जी, वीर पुरुष वीर सन्यासी विवेकानंद, अरविंद घोष, इन साउथ इंडिया रमण महर्षि, इन लिटरेचर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, अमर कवि काजी नसरुल्लाह इस्लाम, and Michael Madhusudan Datta, Bankim Chatterjee, like that so many people, they are influenced me in my life. I am in politically also, त्याग से, बलिदान से, ज़्यादा influence. I am very much influenced by चित्तरंजन दास जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, and समाज पर राजा मोहन राय, like that so many things happen. त्याग से, बलिदान से, इतना वो sacrifice कर दिया. But today, I'm really sorry to say that we never know what is freedom movement. We never know what is real spirituality. I don't know what's going on. Today, I'm receiving this award. One side of it, I'm very thankful and grateful. And Pradeep Chakravarti ji, another thing, I'm scared. What the world is going on? The world where is going on? My humble request on this occasion, मैं स्मरणार्थ में प्रे करता हूँ, just stop the war, stop the war, stop the war. So many innocent people's children victimized because of power mongers, war mongers. So on this aspect, my request to everybody, I am going to read one poetry in Kannada version and one poetry translating to English version. पानी में मछली रो रहे थे, तुम देख दिया, ನೀರೊಳಗಿನ ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣೀರ ಕಂಡಬಡಿಯ. We are seeing the tears of underwater fish. See spirituality, Buddha, Jesus, Vaigambha, Paramahansa, Sharda Devi, Vivekananda, Ramana Maharshi, and like that, Arvind Ghosh, they have seen Nadi ko मालूम है, even river know it. change the society and especially for भाषा के लिए बांग्ला भाषा के लिए struggle is sacrifice Devenanath ji for such great in the name of them I'm receiving I'm very thankful I'm very grateful and for these people who did this I'm really thankful and grateful. Okay, thanks for giving your kind cooperation and most welcome in Kolkata. এই অনুষ্ঠানটা আয়োজিত হয়েছে আজকে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নিয়ে ওনার আজকে প্রয়াণ দিবস, ওনাকে নিয়ে বাংলা ভাষা নিয়ে এই অনুষ্ঠানটা হয়েছিল। কিন্তু এখানে অনেক কিছু আলোচনা হলো, যেমন আলু চাষ, তারপরে রাজনীতি, আলুর দাম পাওয়া যাচ্ছে না, নানা রকম আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আসল অনুষ্ঠানটা হচ্ছে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে নিয়ে, যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী বাংলা ভাষাকে, অন্তত বাংলা ভাষা আন্দোলনটাকে তুলে ধরেছিলেন। কেমন লাগছে আজকে এই অনুষ্ঠানে এসে আপনার? খুব ভালো লেগেছে এবং আমিও নিজে যা প্রাপ্য পেয়েছি, অনেক সম্মান পেয়েছি। নাগাতি হালদি রামেশকে কি বলতে চাইছেন? উনি বলতে চাইছেন, ওনার নিজের মানে ওপরটা তুলে ধরেছেন যে উনি অন্তত চাইছেন যে নিচু তলার মানুষগুলো ওপরে উঠে আসুক, কারণ সরকার দাবিয়ে দিয়েছে। আমরাও চাই সরকার যেটা দাবিয়ে দিয়েছে সেগুলো উঠে আসুক এবং আন্দোলনের দরকার এটা।